Bella Jeleni clé, Bouba Fane, Nana Belebeleba. Donc, Mani Bella Jeleni fait une vidéo partagée. Bouba Fane Manabok, les gars, fait drôle, Krokoni, Chouere de B. Donc, Asimi Bora Kunu, ka dégare fitini ni fo. Mina dado dégare la ka kuma beban peu. Kouime la bantienne mare. Kouime la bantienne ma. Tijo de Paris, Kouime la bantienne ma. Regarde Doumbia, Kouime la bantienne ma. Kassim Kino Diallo, Abel la bantienne ma. Delfro. Avec la banque ma madla chiché avec la banque ma donc mes policiers be fo tumara ikelen tola donc ko imbe la banque ma aba jire avec la banque ma voilà Benzema Camara fou Dakar voilà donc malien mena min fo dron be ga fam objectif kele min bauna asimi bita élection la wa teke président ko 50 ou bien kabina keta teke o ko nga objectif anyo atteindre déjà kakla ka fo asimi na ne buwa fane ne frère de position mina kofe ne ere ni misra mina mabo kofe ja kofe la enkadi ja kofe viromanu kumbu jatani buwa fane est devenu aujourd'hui une bombe atomique plus une bombe H parce que buwa fane ne pegadi malla ni ministre yu jeke ni opérateur économique yu jeke ni homme politique baw bekadi ni dinenye moko baw bekadi ni dongli de la baw bekadi ni bolontana baw bekadi nere ni bekadi donc Bamako réseau soroli ne bulu Bamako muso nyuman be fene nga élément ni Bamako réseau soroli ne bulu tien soroli ne bulu aga tel ni dien fen be ni ala ni krache murugune budo murugune tonga ma de be murugune sino buwa fene te strane kabra ne dane te stra ne dalemba la ne be sa tout moment en même temps ne ba don fene la ranya na finte ne teru yere la ma o ñu dalé accident bulu ku singari kunci ku choué nous te chou tout en fara ka kla ka nyere fa wolo dogoni na be tani ka dalen kise ba disila chale kan fada kaburu gono kan somo chamanda kaburu gono kan teru tatola lara ne be sram nye ni ala cheniti sram konye moro koni ka fo nyena fene élection présidentielle ni ta ami nyogona de abe candidat mi choisi ni na candidat awa dala fene candidat tane bulu de akono ne ni mo be nyogon bulu moro koni no tigi pimse na sang masro ne dade lendo wartene chane o foy wartene chan wa adalemba la kone tira mogo kele ko gara wa candidat fene ni ala chene bo kele nete mogo khore nete mogo ne ben yere de ko parce que mogo shimane ga buwa fane ne ga baragele ga bin fitimi ore ne ga buwa fane donc nete mogo kholore nete mogo shiko wa ne ngome mogo kele ne rebise gal jine kele ne bi kele wa ni fangata ki kele kakla ga male onya ele ga fanga kono e fangatiki kele ga no gon GFM be vidéo partager fangatiki kele ga no gon GFM be parce que assistina ta population sa ko ga tengui donc ko bene buwa fana be ko badini kalama mais horonyani ko chamanga mandade non tsega bon segera doyi mais si jamais ne programme bona be ntem ko tugune ne tem ko shiko ne ben yere de ko ne tem ko shiko tugu ne ben yere de ko voilà ni ma sega candidat voilà ni mo me ben ko la no be sika me ben ko la ne tem ko kore wa ne be sega be kele ne be sega mo ko kele ki duga fanga 10 ans ate fo ichenyi alhamdulillah ko fel la bi kofela la bi mflene kofe bi la mo ma farni mo fo ma farni bi dien wono abe vidéo partager asimi ga degra fitini mi bora kara mingama mino de nyefo na vidéo partager nen asimi ni me nyogona di nen be nyogona di wa mo fene kinne kadi kiba ki iketango paje ko buwa fene na asimi ni me nyogona igi jija ni bombe ti fene na sherima buwa fene notere ne te mo ko re ne be yere de ko voilà shola bay dara nga foli ba bi chola bay dara begato lina nga foli be chola bay dara voilà chola il bien femme quoi parce que il pourra comment faire pour chamana il est sorti quoi ah OK merci donc voilà crochola bay dara to comment faire mais sauver les dos c'est ça parce que mega c'est asimi nous na crochola mega asimi ne to comment faire mais n'était bay ga comment mais il faut pas que crochola il a comment faire quoi parce que nous donnons kele kono sisani mega don kele kono parce que ni asimi taga perenga bimbu de la malien benyana aka kunu degra yere malien bela ko buwa fane gaina malo de bu nyela malo mi bu nyela sisan ou bita 24 mois de tout fort parce que chogal ga discours là-bas na chogal ko malien ma ko 24 mois ko ce n'est pas à discuter donc maintenant au bout de 24 mois fort mais à l'outil malo ya ou claque à fort 24 mois à partir du mois de mars. Il y en a qui ont 24 mois à partir du mois de mars. Mon attaque faut 20 mois à partir du mois de juillet. Au Belaga Kalambalou la fli. Mais Bargate Mogodo la dit on bilai.
qui a jamana bla crise économique kono ka yira e farlangolo na ko CEDEAO ye France ka organisation di comme par exemple nous CEDEAO kono ko lu be sous-préfet di autrement Assimi fene demi sous-préfet de parce que Assimi qui ma caché au président nebi Assimi bora ka décret ke pour que essayer ko président ne ga confiance gagner ka après no ga fanga di parce que warta ka kesu kono rien ne va au Mali warta ta ka kesu kono yu banga dobu saran chona yu warim bedun ka ba ali ibegani atete ne barage warim fenena atete ni ibegani ne barage ka warim fene blaka mara ni problème jamana soro warim be ta ka do ola yo fene be utiliser ko ban pe donc du jole ni do ni yoro na nga foli be Mali doyen be doyen o ba do ne be ka tien fo nga foli be impôt baragala be impôt baragala ka damne sans fait faux planton o ba do ne be ka tien fo douane ngono ka damne sans fait faux planton o ba do ne be ka tien fo commerçant be ba dongo bua fene be ka tien fo gansano ma do fara e douane prix gané dédoyement prix gané ni do fara la dédoyement prix gan jagwa fantan on ne ba senti parce que Assimi ne warim be dunga bampeu war duna ka bampeu be ka partager war de duna Assimi nous fait ka bampeu donc si ça Assimi me bo si c'est un cas décret de fort pour que la CEDEAO présent na a que ala kama 2 mois kana ntie nyo intu 2 mois kana ntie nyo ne de ko 5 ans nyo provoquer nyam ko bloc o doya ñu bloc ta boulevard sans fait ka fo a bala CEDEAO à cause de 5 ans ñu bloc a fo a bala France à cause de 5 ans ñu bloc a fo ko CEDEAO et France ka organisation de donc bi ne de koko ne de o bekede mais ay afana ne de signa kana dola Assimi ne ko ngoro cheba goro ko ni décision ta ki bora kula ki se ya yera ma horon ya ta ite sigi ko fere ite sigi ko fere chaire sino ne boa mena flene bi proposition fa don men magane a fe ko ngasi ngado bamako ma fo ngom mo ko te bamako la ngo parce que aklina o ben na projet o ben bulu al ne blaga tan sigi Somali ne be aklina shoro aklina même se ka war la do ala aklina nyuma dina ne be masa fo ka bargada ala masa ide ala de aklina dinema ne be balo ni nga aklina de Mali beba don ibe boa fana fait ta fait il fait partie des hommes les plus intelligents de ce pays bebo don ne initiative créer saka ba mo masoro atena ala de fana ne ko mo ko atena ala de ne ti kana okama male egrile nunu ne egrile de nunu monimina nunu kumune ba nunu monimina horon be ne ni monimina bete monimina horon be mais ngame kumune de nunu musika mo banu fan en Facebook en kamo lema la marabal de nunu ne kamo lema ne kamo lema ne no ledo o ba donner de sunu nyani Mali be ne de ba bu nyana ne te video mane de mais vidéo ne be do ala kuma be ka video mane ake cheadi ne be do video mane ala ka kla ka nga projet valider c'est ça un leader ne be do video mane ala ka président kele ka kla ka era président ka nga projet be teme était ala de do ne de bo ke bu wa fane fambe ne de ba era milliardaire le ka war bi position ne ka mo tira ne be balo ka sorite ala yi nyona chama ne dinema ni bana yi nyona wara be ni banana nyogona wara be ne ni daga ne be nyogona de c'est ça un leader 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 Bouafone n'a pas peur c'est ça un leader ni tay nyogona wara do ala yi nyogona chama ne dinema ala yi nyogona ni ko ki nyogona bolontana te ala yi nyogona bolontana chama nema ni ko nyogona dongul dala te ala yi nyogona dongul dala chama nema ni ko nyogona politique gala te ala yi nyogona politique gala chama nema ni ko nyogona wartiki te ala yi nyogona chama nema ni ko nyogona président ala yi nyogona chama nema Assimi Maloara Assimi Malola Assimi aujourd'hui est devenu le petit sous-préfet de la France parce que Aïma Djigin CEDEAO avant kono Assimi et Malon Blaga Kongo Mounigo 5 ans qui était bougé na foli be nyoro servuga bouye nyoro fonda karamo do wage bouye go 3 ans bouye go 3 ans abe choko dipi bi Assimi te ka kelege 20 mois no fait 120 mois atra kelege 20 mois no fait malien beyena ako ko le 20 à partir du 24 mois maintenant à partir du mois de mars il a dit 24 mois mais à partir du mois de mars tu as renflé 24 mois juillet ni juillet ka mars juillet intervalle la kalo jolba ko no tegara ga bola atobe to juli atato to kalo moyen donc kabe boabe gawo la filibo gawo fune be coulé vive Assimi ago 2 ans ago 20 mois mais ne ba initier do président mo fait c'est le président dija sa amalo ara wala akara to malo ga ta fait malo may horoma bongo mo horon te malabli horon jam ne be mo chamana horon te be ga video partager horon jam ne be mo chamo la bila horon te horon jenyo ta amalo atula
donc c'est le président akana to ga tien 2 mois kama o méritant jamana dona parce que o jamana den ni la fli quoi jamana économie fli wuruzi la ali 5 ans ante ga rattraper ali 5 ans ante ga rattraper ali 5 ans ante ga rattraper cha asimi ngache un bido ila de un bido asimina fadia kala betane atara bagane ma ne de bora ko mbaw kala to rani tala bi amari ki la re ma ko obsi même pas 6 mois même pas 6 mois d'embargo amari kilta 6 mois d'embargo amari kilta baraga be jona san baraga ba no na wi parce que ya foi ko tisi ka jimi a foi en ka tisi ka ta négocier ata négocier go négociation kele ni ma ba ngono ko tena son tout aba ngono ko obsi ko souveraineté économique taw non baraga ba ona ka jim mon fils mon digne fils Mamoud Digo mon digne fils baraga ba na de no de fo boa fana de baga urutin kelenga boa shogo boa la chale ala ga ni la boa ala ga ni la boa ni sumelu buwe me ga ne fa olu bebe ga do do le kuto lara awo wa do be ngora ale atete ngele fa Amadou he ni Amadou ga boro kun kadi Amadou fana ga do be ne aga do be wallahi abado boa fana l'argent warte wallahi ne ware nyana ga dim fitini ni go million nya nyala wallahi ni go milliard ani ko chama nyala de ni warim dun mfitini fo binyere ta ni abe kalgili ga fra nga chan milliard ni alache voilà boa fana ngana do donc olla ni tisran olla ne ko ni nyetel libula nyere la quoi ni nyetel libula nyere la quoi bilay ni nyetel libula na wallahi ni nyetel libula na quoi ni ko halala ne ba fi ko ni nyamedi ne halala degré reteme olla be toni tala kuma be ne ntega nyeshi yorom makle be boy ashimi ne ntega nyeshi yorom makle be boy donc ashimi join halala ishi chancha ne ma fi ngwe halala degré teme ntawre sigre ngara ne ga yoro kan ne ma fo ko tisi ne ma fo ko tisi ne ma fo ko tisi ne ma fo asimi ne ku tisi aywa ko be de me u dusuka sile ne dompi me ka bombe atomique de do ker la donc bombe atomique viroman o viroman baraga bal mun busi ko war kono de moi je travaille j'ai mes projets donc même pas les Mali moi je peux vivre wa amna président mi Iran ne be nyona de parce que clé frère na asimi mina décision ta jamana dum na tugu boa fane ko malien be ba fal ni bine te boa fane fente fe ka nyela e puma fen fo bila e tien fo anti ka fa nyena de ma e tien fo e puma fen fo nyena Mali ko la anya be anyela anya kele Amadou aya san ko kama an klara ka tege ayala anya kele ibe ka kola atete kola an klara ka tugu atete ko aya fan en clair ga tuati ko antara combien de millions de Maliens boa fane folo de afanye aya kele ka tay en clair ga na tuguni ko arasbach nko ma arasbach be katani liti mi a luti résultat ta la faneni banani mi ba kono résultat ta la parce que ala re faneni banani harama duna koko la faneni banani duna kele o kele la o kele nyaga shira o tetanye barga to kele la ala de ba barga ala de bangi baga barga ala de fa fene barga donc olu flabe ni kele mina e wallahi ala be se ka barga do kele la donc o banani ngala ni faneni ngala ni boro ka kora arasbach ni niya unu na ko Mamoud Digo unu na ka mgo bane ni ka mgo fane ni Digo kama kele tiena Digo bolo tini ya janfa yo Digo janfa tini parce que fane ni bane ni buwa kele la u janfa la o lebe ko la bo fane ni bane ni ala tafe kira tafe boahon donc u boro fane kono tu wa buwa fane baraga bila si ça on a fane ni bane ni ga asimi ni deme ala fane ko ma e fane ni bane ni ga asimi deme de asimi me fe ka teme muro ke tani shangara na atekui foka jien la te nta dama akebe asimi nga fanga ko nya fo asimi nta suma de kadi akebe be asimi ko asimi ne o de fi nyama be na de ni ala ni kala cha ni tonyo ni taranjo kaburu do na ga danga do wa ne ga danga be na ma ya fadel ne fe wallahi te here onyela aka jugement me juwani président beta aka fanga bini me juwani président beta bilay ibe koble de fi dado e kaburu ko na asimi ne ta ya fa mare aw barama jamana ko la aw barama ko e tien fo ko njoro la fantana aw barama konko abena décision mi ta kabe se jamana économie ma klegan dre ne islamira ola mi menega PV kono ayo sirata bi o sira fenete tatu atenya ibolo tun ko fo ikamalon fara nyogon nga benko la nga gouvernement d'union nationale sigi asimi ne mo de foya debi ko imaka margo makene mo de foya ayen tonyo de billahi ayen tonyo o bagarama ayen tonyo okay o bagarama ayen tonyo ala sababu di ambora ni sababu mi soro ko fe bi nga hakilina la nsi go soro kanto malla fo ajien wuli nta soro kanto malla fo nyere ko mena nyere ga me ala mana minge dumna joni bore mine ala mana minge dumna nyoro mine na ka video man shite gele mali be
ne de be bo nyeni nge jamana bilan be bolo ne de be se ka bo video man be mali be président yi jogane de tanu ne de be se ka bo video man be les stars africaines mu ne coupe d'Afrique ta ka du wa jamana o ma ntanu kan filan u da kono ne de be se ka bo Afrique artiste bo mu ne micro ta bersini yoro bo la o le flene ka buwa fana fasada ne de be se ka bo ko fo mali be demsen kuna ne be se ka bo ko fo ne be se ka disi gouchune ma ne tonyo o la ne ko ne tenta afa mbaw kele wa jamana dongla ka ne ka kien to be shigima jamana dongla ka ne ka kien to parce que awere na acti mi pozo ani gelami na le jamana kono o de ba to malien bebe shiginima nga foli be moto taxi bollaw yi ayo ka horonya ay nga ne ka horonya shigima moto taxi bollaw nya ka solution do ma kunu abe sigabo solution applicable fara nyon kan abta digo fe mune politique concours perdi ay dana to ranche horonya to ran nonche jeune mune politique concours perdi aba fara nyon kan abta digo fe donc mogo baka gerena vraiment abe laban chenema comme euro do abe laban chenema ne be yafa ma ben ni baka bema parce que auté munu me chance o le obla filla abe den sans faire mogo le non chante duma mogo tane ennemi ni ala ga shi mogo ne dogo mogo ne kelne na be clara ga ja parce que je suis un homme de pardon mais Hashimi nama yafa del ne fe be koble ne nyela ni ala che fuka tiga fanga ba ibe koble ne nyela fuka ti da kaburu kono bila ini ka sen colonel be wallahi parce que ne danga mi do ni mogo ba korodo ay dara te klinga fo nga foli be bani bangonna bani te klinga fo ko hakema ni ye mogo tonyo fanga bila ka tema ka marfa bi bulbi yafa de la fe ne tawto ine adne be nyona ne tawto wa ne te sina saanye ne tra lara bi ne teru be lara ne re wulu fa dale no lara ngoke be dale no lara donc ne akay baga ba de be lara ne tisra wa ne ba okele de tisra ne bila ne tisra ne ka nga jien ja fen fe ne abege ni sogore don ala e sola tegenye e kasoro ma san bisabateme ni sojo kasoro ma san bisabateme ni koko immeuble ko ni fien non alhamdulillah bien mené bolo alhamdulillah bien mené bolo nyera alala fama di en bama di nyera halala ni nga warta nya do ala ni jien duguduma be nyela wala alna asro mamma kan folo ala kam magan yeli no ambulo mais aw khoni aw nebe nyogona de sambu samir damele ale ma changare nou be nyogona de ntutoy bila ntutoy aw me nyogona de wa amna candidat mi choisi afo candidat ko boa fene ko aga milliard ko ma fliji la ma fo sumala che mga moya ma fo sumala ga moyo ko ma sumala ga milliard ga fuyi ma fuya amake fuya donc amna candidat mi choisi wala alna garane wulu fa intatoy alla garane wulu fa na mata ya fa dilni fa amna candidat mi choisi alna garane wulu fa ni do be nyogona wartane chan croche wala nyafi wartane chan ni kun la tare bi nyogona amna candidat mi choisi ntatoy alna garane yere wulu fa parce que imperle do khama mogo jera ka ne kele mogo jera ka kojugu ken na nyogon fe abe dala ka fo buwa fene de sran kunye ala ka nya ka dama ben chare